Lam Shujatano, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Nongi Logitongwang, Onita Tini, Kokborok, Koktwma Rakangha. Hastafa Indrashina Reddy Naluni Mansak Mumbai, Swrangchalo, International Red Cross Day Ragai, Swrangchalo Shalini Bagai, Shongtazaka Panda, Abai Baksha Shongtazaka, Tiaparma Panda Wahino. Shalini Bagai International Red Cross Day Palizaknani, Tangai Tongo, Bishiburum, Metalni, Char Shalmariwa. Henry Duantni Asimani Shalno Buskangunargai International Red Cross Day Palajago Juda Juda Pandani Bishingti Abahaikino Srang Shalnishimi Shalni Bagai Juda Juda Panda Klaimongdi Bishingti Indian Red Cross Society ni Bakakti International Red Cross Day Palajaka Kasha Pandani Bishingti Pandano Chengsi Define Ingai 5 months of Fika Hastafa Indrashina Reddy Nalo Chati Kathar Masangmani Bishingti or Pandano Chengsi Defika Bo Abai Baksha or Shalo Indian Red Cross Society ni Bakakti Tia Parma Panda Bahino Shongtazaka Te Tia Parma Pandano Bo Chengsi Defika Hastafa Indrashina Reddy Nalo Pandawa Cox Hanatangai Hastafa Shaikh Naraka Cross Society ni Bakakti Shamong Tangzaki Tongmani A Shamong Rob Unka Loko Hamkrani Shamong Loko Hamkrani Shamongo Shalbrum Shakangza Red Cross Society Abai Baksha Operation Shindor Norugaibo Kukenka Hastafa Indrashina Reddy Nalo Boshaka Pehelgamni Patimong Rugai Laithanai Krak Shalo Horkothogo Pakistan Te Pakistan Khoboi Kashmir ni Bolongborok Tongma Kerengsa Jagawo Air Attack Khlaijaka Aro Kabangma Boro Shakdukhu Manbaikha O Pandani Bishingti Indian Red Cross Society ni Ngai Chairman BK Rai Manjaka Te Manjaka Shohor Sabapoti Eba Vice President no Khoboi General Secretary Akoshangra जो भी अपने देश के खिलाफ बुरी नजर से देखता है और कुछ गड़बड़ करता है तो उनको छोड़ने का प्रसक्त नहीं है बोल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है और आज वही बताया है जो हाइडआउट्स है जहां से ट्रेनिंग करके बेचते हैं उनको आज टारगेट के ऊपर करे हैं Horkothogo Kashmir te Pakistan Bolongborok Tongma Kerengsa Thayo Air Attack Klaimong Norgai Khenka Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Horkothogo Pakistan te Kashmir Tongma Bolongborok ni Kerengsa Thayo Air Attack Klaimong Norgai Khenka Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Boshai Knarkha Lai Thangjak Shaljiba Romoi Pehelgamni Patimong Norgai Juda Juda Kok Khnajagai Tongmani Pehelgamo Bolongborok bai Silai Kowai Kabangma Indian Tourist Buthar Jakmani Montribokro Narendra Modi Kebono Yakar Galakhnai Bosalangmani Tei Bolongborok Rok Romjegesak Bharat eba Hakotor Shiring Tonggalakhnai Samani Aboni Yaglo Horkothogo Bolongborok Tongma Kerengsa Thayo Air Attack Khlaioi Bolongborok Rokni Bisingo Kabangma Bolongborok Rok Thibaka Hnai Koktwma Mankha Montribokro Narendra Modi Jekok Rikha Akokno Bornarakha Hasni Montrokar Professor Dr. Manik Shah Bote Boshaka Montribokro Narendra Modi Jekok Riu Abonok Khlai Funogo Tei Hakotor bai Baksha Montribokro Shalbrum no Tongo Tei Tripura Hasni Lukurok Baibo Montribokro Tongo Tongo Sena Bahini বায়ু সেনা খবই জুদা জুদা নৌসেনা আকর্ষণ রক্ষণে সাইখানা রাখা মন্ত্রকরা 15 দিন ধরে অনেক আলোচনা অনেক কিছু কথাবার্তা আমরা শুনছিলাম তো পেহেলগাঁওতে যে অমানবিক যে পাকিস্তান পুষ্ট যারা টেররিস্টরা ছিল যেভাবে নৃশংসভাবে আমাদের ভারতীয় 25 জনকে হত্যা করেছেন এবং আমাদের যে নেপালের আরেকজনকে মানে টোটাল 26 জনকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন যে কাউকে ছাড়া হবে না টেররিস্টকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ততদিন চুপ থাকবে না ভারত এবং অনেক কথা হচ্ছিল নানাভাবে কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেলাম কি গতকাল একটার পরে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং কোনো সিভিলিয়ানের এখন পর্যন্ত যা খবর আছে কোনো সিভিলিয়ান কিন্তু মানে তাদের কিন্তু ক্যাজুয়ালিটির খবর নেই পাশাপাশি একদম প্ল্যান করে যেখানে যেখানে
টার্গেট করা, যেখানে এই টেররিস্টদের জন্ম, যেখানে ট্রেনিং নেয়, সেখানেই মানে দেখে দেখে সেখানে বাছাই করে তাদেরকে টার্গেট করে সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। কয়েকজনের খবর এসে মারা গেছে, যারা কমান্ডার ইত্যাদি আছে। তো প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেন সেটাই করেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমরা আছি এবং সারা ত্রিপুরার বাসীর পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এবং আমি যারা আমাদের আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স সবাইকে আমরা বলবো যে আপনাদের সাথে আমরা সবাই আছি। Swrangchati Umakanto Academy English Medium Schoolni thungno khlawa Civil Defense Mock Drill khlailekha. Hakotorbai Baksha Southern Tripura Hangkorobo Swrangchati Umakanto Academy English Medium Rungnoki thungno khlawa Civil Defense Mock Drill khlailekha. Tabu tongkeshep halok ngitongmani jora Pakistan te Bharat hakotoni bisingo tongflai tongmani jora tongkosong lukurukno hojak khlainani bagai sotorko khlainani bagai hastini kereng jagao mock drill khlaijagui tongo abo haikeno Umakanto Academy English Medium Rungnokni thungno khlawabo Civil Defense Mock Drill khlaijakha. Jesabo halogo shakno bahike muthangani nang bahike tongnani nang tamo khlainani nang aborongno tui phurungjakha phunukjakha. Actually, this drill we have already done approximately 6 months back in the airport, and we all already prepare regarding major disaster like earthquake that you have already said. But in this drill, we are also experiencing this time as a air crash measures. That is, the blackout will be taking place at about 6 p.m. So, and all the lights will be shut off for about 10 minutes. So, we are also preparing for any type of aerial aggression that we can see in future. Because as you know that Tripura is a state which is being bounded by a foreign country all along, and that is why there is a sensitivity which is already being there, and that is why we need that our people and our agency should be aware and able to respond in case of any emergent situation, any crisis situation that we are looking after, particularly in this situation. Lamarinani Shani Komalpur Shanti Bazar Lahar Kashuka Lokurok Lahar Kashuma by Laharok Jakha Montri Shuklacharan Nuatia. Tongkosang tongai Lukurokni Jobawo Laharo Kachanani Nangkha Montri Komalpur Shantir Bazaro Jolijak Tongkosang Lukurok Lahar Kashlaimani Te Al Lahar Kashumungo Kachaka Montri Shuklacharan Nuatia Lama Hamiani Bagai Jolijak Tongkosang Lukurok Haini Bagai Komalpur Shantir Bazaro Lahar Kashlaimani Fiaba Lahar Kasthani Thanglaiso Klaimania Montri Shuklacharan Nuatia Hastini kereng jagao Lama Hamiani Koktwma Kashabu Lama Hamiani Bagai Thanglaiso Klaimayango Kabangma Borogro Cherai Khonaini Simi Jengai Okra Chakraro Lama Hamiani Jari Thanglaiso Klaitani Shalbrumno Jengjal Nugdani Nango Fiaba Watini Mol Shokpaiyange Lama Hamiani Jari Malkhungrok Thanglaiso Klaimayangai Thango Shakhamia Unkange Ambulance Malkhung Phano Phainani Tugu Abokarei Kami Amchirogo Jisapano Dera Mungkoto Dera Kahinke Horphano Nangkahinke Horbuthanai Birindiarogni Malkhung Phano Phainani Bagai Phaimayangai Thango Lama Hamiani Bagai O Jingjalogno Rugino Komalpur Shantir Bazaro Lama Hamiani Bagai Lama Kaham Sunamai Rani Shanmung Rugai Lahar Kashlaimani Kebangma Tiprasha Tongkosang Lukuro O Lahar Kashthanino Kajaka Montri Shuklacharan Nuatia Lahar Kashnai Rogni Kashino Shanmung Lama Sunamai Rani Lama Kaham Rani Fiaba Kokbai Shama by Shimi Angala Shuyi Riyasak Lama Kashumani no Roshayahne Shalaika Lama Kashunairo Lamani Zangal Shimiya Nangzagnai Tuini Bohino Bial Te Jungfrani Shep Shabokare Hani Bagai Lama Kaham Runani Nangzagnai Tuini Shep Klai Runani Jungfrang Runani Shanmungagai Lahar Kashlaimani Komalpur Shantir Bazaro Lahar Kasjagmani Bai Kajabaika Kotor Chikon Bebak Malkhungro Laishona Rizaklia Kungsabo Malkhung Tabuk Naithayanka Hapangi Bukakte Tamo Yapri Romjagno Kostono Naina Bagina Elagani representatives Namnable Sudu Budri Dohaka Abo borok si buji ang tung public kono khane kare jong borok buji ang tung public ro pini mang khurdo lama kosto khai keo mai sa ya saroro borok buji ang tung ma kosto mang khurdo election to thik ase vote dikha borok vote langai asugoi tongika tabo norak asukha sara borok tabo ham parang yada election phaika sangomana pogoi thangka vote dui dohaka amoto non to khasa amoto MLA member borong no borong se once no nango jong public to chinin dai to jong board ro public ni to koto botong bule
সাবুনো লিডার সামি রহগাसिनि এলাকাनि बागै सामं तांनाय साबुनो बुट रहगासिनि एलाकानि बागै कक सानाय नावनिबो कतबा दंगो कतबा करिजा बरनो रिहनि नाहादि एलाकाबो बरनो रिहनि नाहादि एलाकाबो কারণ সুজা কক সানা যারা পুচুক লেভেলে তংনাই উরন কুতি থাকা মানে চুম্বং মতে মা হইয়া आनि মেন कक বকাই চুং औनो सर आं त बायरे नियमले চুং এসুরেন্স কাইসা লিখিত ভাবে চুং নাঙ্গো আমকি হেতা मला तब लिखित भाबे सब एक्सपिरियन्स নাই আমন তবক যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট দङ চুং বং থাইনো নাইও আমো যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট দङ তো বং থাইনো কামনিকে আলিও कन्सर्न डिपार्टमेन्टले साबबा सरकारले चालको न सरकारले चालको ठीक न सर আমন हैं गनाय नि सकाबले तमासा अफिस संकबा खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 6009171807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Ubifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Koktwma Kaham Tei Rungsrungai Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal gobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai bori rongni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi kokdug ngkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill एमएलए विश्वजित कलैति एमएलए मानव देवबर्मानि मानजाक मंबाय ताकारजुला वाइटिएफनि बखाक्तै हिमबुतक रेलि खालायलायखा दिनै ताकारजुला हातियो आबोबाय बाक्सा मंडल प्रेसिडेंट निर्मल देवबर्मानबो कक फिरक मंग्रखा वाइटिएफनि प्रेसिडेंट सूरज देवबर्मा लाइथानाय सालकिसा सिगाङाव ताकारजुलाबो त्रिपुरामथा तै बीजेपी बदलनि बिसिंगो तुमफ्लामंनि हालक आसै फैमानि विलेज कमिटिनो रोखसावै आबोबाय बाक्सा जुदा जुदा बररनि फासिंतै जुदा जुदा कक सिलचा मंग्रक बहायनो कासाका अमहाय हालक अंगै तंमानि जराबो गनै बदलनि बिसिंगो यासि सुलायमो कक सिलचालायमो कासाय दंगो ताकारजुला आमचेयो गनै बदलनि बिसिंगो तुमफ्लामं गोसां यासानि हायनोहाय ताकारजुला वाइटिएफ बदलनि बखाक्तै दिनै मेतालनि स्नि सालमारि स्रांसालो हिमबतक रेली खालायलायखा ताकारजुला हातिवा हिमबतक रेलियो फाइमाजा थायका वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट सूरज देवबर्मा मानजाखा 12 ताकारजुला कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए विश्वजित कलैनो खबै एमएलए मानव देवबर्मा तै त्रिपुरामथा वाइटिएफ नि गुबुननि सेंक्राग्र असालो कक्तमा थुमनि बसगांगो वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट सूरज देवबर्मा सायखना रखा त्रिपुरामथानि बीसी चालुग्याखौ 2021 BCO ADC हापांगो फाइमानि यागुलो स्टेट गवर्नमेंट 1000 करोड़ पैकेज TTA ADC
no development ni mungui 682 crore sanction khlaijaka abo hai kok sawui tabok ni hapang no sejawi kok narakha awai baksa Mondol President Nirmal Debor Manotibo Shezawi Kok Narkha Bosai Narkha uneducated leader aboni bagai uneducated Kok Shawo Bini Wan Sukmung Kuno Krihni Shezawi Kok Narkha Mondol President Nirmal Debor Manobo Kok Firokmong Rikha YTA Bodolni President Suraj Deborma Pilana lana hambai jota media sana tai just kai bong ni statement ni tinang sanai je thajin sini honorable MLA je samani promoter of tabu bisiwa habai corruption khaimani kong no to kumya koksan ang tini am hai kaisa and uneducated leaders can only speaks uneducated things I say abo bura buchi bosi I say to ani answer bon to nai an uneducated leader can only speaks uneducated things but I could see I say tabu sanan thang ang kai ki promoter BC tabu chala yafu 2021 or Jepro ADC government Haman Yagulo I saw no smoothly taken I focus in public or no month I saw the missing hiker night they 2018 ni se ore abon se simple election ye BC sabni government apro BJP IPP government abon pore pura sujog subida pura ekdom corrupted ke samani abo sung jotesh issue abon kasu se ti tabu 2021 election payment years and boro tabu saksana powerful jaga boro saksana muswan basic bagai of bisine boro capture kamne abon saisi and bote se koktam sa sini takung nirmol baseless sinchau ang tini bono remind khane mo tini bono muito khane mo so haisi state government 1000 crores package TDC development khane bisingai basit sanction khaijaka only 682 crores only and maximum abo joto salary thang pai haisi abo bosi da sisi asenia karon bini wansungmo pura kunu krei uneducated haine thangai oro pa tabu borong no tobama tax ke haisi boje saitong oro ti promoter tabu salai tonglai haisale main ko kang thangsunai nirmol ke tamo amna agi bo sakai si bojes bomia koitaro koitam saka even tender ni ko ro sakai nirmol ni each and every taka jalabo ba golagati je kono tender ni rakno rakai nirmol aro bosu jorti dropi rabonor jatiste siwai si kaisa busik ke abol ajmi sincha ko nijini konon boniji samaklai haisi nirmol hai boro food enlistment khaija bo hai boro tinoro leader ne oro takaglo ni oje kabang ma oro oje tone boro ni boro bon tin leader no wan so am hai boro ekta অশৃঙ্খল area wo je violence sixty khan nai abo proof haise कांग्रेसनि कास्को आशीष कुमार साहानि मानजाक मुंबाय राष्ट्रीय सेवा बदलनि संसाफां नारायण सुबाराव हार्दिकरनि आसिमा साल रगै बन मुइतो ख्लायै बरम याफालायखातिनि स्रांसर प्रदेश कांग्रेसनि हाबानग राष्ट्रीय सेवा बदलनि संसाफां नारायण सुबाराव हार्दिकरनि आसिमानि साल रगै प्रदेश कांग्रेस तै प्रदेश सेवा बदलनि बखाक्तै बरम याफालायखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस हाबानग आरफाई मानजाखा प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशीष कुमार साहानो खबै सेवा बदलनि जुदा जुदा आदंग राष्ट्रीय सेवा बदलनि संसाफा नारायण सुबाराव हार्दिकरनि आसैमानि सालनो रगै प्रदेश कांग्रेस तै प्रदेश सेवा बदलनि बखाक्तै बेनि आसैमानि साल पालायमानि बिसिक्तै बन बरम याफालायखा नारायण सुब्बाराव हार्दिकर राष्ट्रीय सेवा दलेर उनी प्रतिष्ठाता उनार এই জন্মদিবসে প্রদেশ কংগ্রেস এবং প্রদেশ সেবা দলের পক্ষ থেকে ওনাকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার লক্ষ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে আমরা সমবেত হয়েছি ওনার এই জন্মদিবস আজকে সারা দেশের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে একটা বার্তা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দ্বারা যে বিভাজনের রাজনীতি এটা প্রায়
127 botol chua kajak hoboi nishan deb mongoi khoroksana romkha rada kishorpur thanani police Kefekni manikhnei kasuna ongkhorei chasamung manka rada kishorpur thanani police khungsa no khungo rotuk mongkhlai 127 botol chuak manka te aboni hati rangmari 35000 te logyo romjakha khoroksa Koktwmani bisingtui saimanka laik thanai krak shalo horo Pujak Koktwmani bisingtui rada kishorpur thanani police ro rotuk mungo ongkhoro khungsa no khungo rotuk mongkhlai 127 botol chuak kajak manka tei aboni hati rangmari engnai 35000 nengnei sawi manka Koktwmani bisingtui tei bo saimanka oro tukmungo khoroksano bo romkha rada kishorpur thanani police rok romjaknai ni mung ongkha nishan deb kamibini odipur chandropur 7 number colony oro tukmungo tongo rada kishorpur thanani sub inspector biplop das khoboi police tei tsr জওয়ান rok থেকে আপনারা এই আজকে কর্মসূচি করলেন আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে চন্দ্রপুর 7 নম্বর কলোনি নিশান দেব যার বয়স 24 আমার নাম নিবাস দেব তার বাড়িতে ইলিগালি ফরেন লিকার স্টোর করা আছে এই খবর পাওয়া মাত্র আমরা আমাদের স্টাফ নিয়ে তাদের নিশান দেবের বাড়িতে রেড করি এবং আমরা তার পজিশন থেকে 127 bottles of foreign liquor সিজ করি আচ্ছা কোন জায়গা থেকে স্যার চন্দ্রপুর 7 নম্বর কলোনি আচ্ছা আপনারা এই ধরনের কর্মসূচি কি আরো জারি থাকবে আমরা এই ধরনের রেড রেগুলারই করে থাকি এবং আজকে আমরা 127 বোতল ফোরেন লিকার সিজ করেছি আচ্ছা আসামিকে কি করা হবে এখন আমরা 690 অ্যাক্টে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং এই অনুসারে প্রসেস করব Khoroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korongoi mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorongna nangano noi chini simi chengai breichi jora tei blood group engna nangano B positive B negative O positive O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Koktwma Kaham Tei Rungsrungai Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagui Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei bo tongnai extra curricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ungkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai joyakari naitong di Swrangchati hambai